Katagor. Pupunta tayo sa eskwelahan ngayon para sa entrance ceremony. Yan yung eskwelahan. Ito tayo. Yan, dito tayo mga Katagor. Yan ang mga ngalan. Katagor, maraming nakakadang dito.新認識を行います。職員、生徒、着席。ご登壇ください。新任の先生方を紹介します。名前。10 seconds later.期待に胸がいっぱいだと思います。中学生になると自分のことはもちろんですが、周りの人のためになる行動をすることも大切になります。その基礎を作るのが味見こそが味見こそがを胸に、私たちと一緒に輝く東中生を目指していきましょう。何かわからないことや困ったことがあったら、私たち上級生を頼ってください。
いつでも力になります。ありがとうございました。Meanwhile,親に見せても大丈夫と自信を持って言えるものは山下がない時です。Lapit lang to sa bahay. Mga 2 minutes lakad. Ayan mga katagor. Yun lang yung school. Sa bandang unahan lang apartment. Hi! Say hi, Kuya! Bye, Sensei!
Chikingoshi, baby. Nani ga suki? Nakasuita? Si Kuya, nanigaw si? Si Kuya, chiking din si ni Kuya? Fried potato. Prince, fried potato? Soyu? Si si Prince I love na parot. Ay. Oishi? Oishi? Yeah. Bye-bye. Prince ko? Kay Ranay? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Sipon mo.